dito tayo ngayon sa market. At magma-market po tayo. Ngayon, oh. May chopstick yan. Mura-mura na po. Bili-bili na. Ayan guys, nandito tayo sa market. Tingin-tingin muna tayo. Market day tayo guys. Taga-sunod lang ako, wala akong anda guys. Taga-sunod lang ako, alalay ba? Alam mo ba guys, yung alalay lang. Alalay lang ako. Hello, hello, hello. Korean, Korean, Korean. Korean. Ang ganda ng Korean, no? Hindi ka mo ako nagme-makeup. Ito po, oh. Alalay po tayo, guys. 200 lang, guys, oh. Oh my God. 200 lang, guys. Ayan, guys, dami, oh. Daming bargain dito, guys. Murang-mura. 200 lang. 200 lang yung pau-pau. Ano nga ang tag-iis? 10 pesos. Ayan, may 10 pesos. Ayan, 10 guys. 10 lang guys, 10. Ha? Ballpen. 10, ballpen. Ito mo yung bad nila, oh. Ayan. Ayan guys, oh, mura-mura lang. 10 lang siya guys, isa. 10 pesos lang sa atin guys, sa Pinas. Ayan, no, kompleto siya guys. 10 lang. Oh. Mayroong ano guys, oh. Pang glass. 10 lang siya guys. Pang-inuman. Lag mo ng Band-Aid, oh. Hindi ko kailangan ng Band-Aid. Daanin ko yung Band-Aid. Guys, murang-mura lang po dito sa palengke po ng Taiwan. Kaka-vlog na sa gasaa. Umuwi ako ng Pilipinas. Magkaskas tayo. Tara. Baka swerte. Baka yung kaskas ngayon na ano kaya to guys? Oh, mamimili ako ng number. Ngayon kasi birthday ni Putian, so yung may 22 yung 100 guys, 100 lang guys, oh. 100 nakasampay pa. Ano guys, 100 lang, 350, 100, 200 guys. Ayan, panlamig dito lahat. Maliit lang yung palengke dito guys, pero kumpleto. Okay, ayan yung ukay mo. 50 lang siya guys. Oh, Diyos ko. 50 guys. Dito talaga kamumura dito guys. Wow! 50 lang guys. 150. Bargain siya. Okay guys.
Ito lang yung ano namin, favorite namin mag-ukay-ukay. Yung labahin mo lang, pero... Lalabay ng pero original siya, guys. 'Di ba? Saan ka pa? Doon ka sa mahal, pero pareho lang siya ng tela. Dito lang kasi marumi. Labahin mo lang siya, guys. Oh yes. Ano, ang gaganda, oh, tingnan mo. 100 lang yan, guys. Hindi, nagbo-vlog na. I guess siya. Oh. Gucci. Guess Gucci siya, guys, 100. Ano pa, guys, oh. Medyo ano dito. Ay ko. Ayan, guys, oh. 100 lang, guys. Ayan, guys, nakakita ko ng mais, guys, oh. Hindi pa kami nag-almusal eh. Bili tayo, guys. Mais. Bili po ng mais. Tayong mais, guys. Ayan, guys, ang ating nabiling mais. At babayaran na natin, guys. Ito sa? Doyaw. Doyaw. Thank you. Kukuha tayong pambayad, guys. Ayan, guys, kinabini. Thank you. Ayan, guys, namimili pa siya. Namimili pa yung kasama ko. Bumili na tayo ng mais. Ayan pa siya. Antayin natin, guys. Dito muna tayo sa tabi. Hindi naman ako bibili kasi, guys. Alalay lang. Ayan, guys, at magbabayad na rin po siya sa wakas. Ang tagal niya pong mamili, guys. Ang tagal-tagal niya namili. Ay, nakakainip. Ayan, parang may dadagdag na habol. May dadagdag pa siya. Kumot. Ano ba yan? Kumot? O ano siya? Malong. Malong ba yan? Kumot. Ayan na, guys, ang bite. Ayan, guys. Ayan. Taga-bit-bit ako, guys. Nakita nyo. Ayan. Taga-bit-bit ako, guys. Ayan. Hindi siya ng mais. Gutom siya, guys. Anong paborito mo? Ayun. Pila ka na. Yung anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Pagkain na yan. Hindi ko alam tawag dyan, pero masarap nga yan. Pinipilahan siya, guys. Oh. Ayan. Pinipilahan siya, guys. Ayan. Masarap daw yan, guys. Kaya pumila kami. Bili ka na. Ayan na, guys. Oh. Tagal, guys. Matagal yung pila. Lulutuin pa yun sa amin, oh, dalawa. Ayan, guys, paano magluto. pila sa amin na guys. Ayan na. Nagkat kami ng 5 minutes dito nakapila. Ayan. Hindi lang, lampas pa. Ano yan?
pa ba? Oh. Oh yes. Ayun guys, pauwi na kami. Ay, kukunin na daw niya yung damit guys. Pambihira. Tig 200. Hindi talaga niya hinintuan. Pwede na yan. Hira ka. Guys, may pabango pa. Rose. 50. May pahabol pa guys, pabango, murang-mura lang. 100 lang. 这可汗 football. Football. 100. La la la. Baka yan na isang oras lang ang amoy at wala na. Ay, action pa si nanay. Eh, magbira are. 100. Oh, okay. 70. 70 daw guys, ang mura. 70. Okay. Baka isang oras lang ang amoy niyan. Panlalaki. Okay, tatay. Oh. Pwede mong panglagay sa bagahe. Yung bagahe guys, oh, murang-mura lang. Oh, 50. Saan ka nakita ng pabangong 50 lang guys. Ito si nanay. Oh. Where the takip? Ang bira. No, 60. 50, 50, 50. Oh, this one more 70. Galing mag-English si nanay, oh. 6. No, 60. 50, 50, 50. No. No. 50. 50. 50. 50. 170. 170. 170, oh, no, mura ng pabango. 3 piece. 3 pieces. 170. Oh, nanay, you are very good speak English, ah. I buy more. Wait. Yeah, this one. Yung is, Okay, this one 50. oh, 150. One. 70. So discount. 50. Discount 50, ah. 50. 50. This one 100. 100. It's big size. I can need it. Smell. This bottle. Ayan. May action. See? May action pa si nanay. Uy. Uy, sayo. Oh my God. Ang galing naman magbenta ni nanay. May ano siya, may selling technique siya. Sasayawan ka pa niya. Oh my God. Oh. Champo. Okay, 那个是 body lotion. Body lotion naman yan. Body lotion. 80. Body lotion. This one. Oh, good. Oh, this one good. Smell. Oh, another one. This one. Another one. Bilan mo si nanay, kawawa naman eh. Silver. I can see. I can try. Eh, Free. Free. Oh. Bango. This one 80. Oh, 80. 80. Good. Very good. 70. No. How much? 80. This one is 50. 80. 100. 80 for you. 80 for you. 80. It's open. It's 70. I-discount nanay, discount. Mother, discount. That's 60. 60, oh. 60. Oh, 60. Okay. Amoy ano na ako. Tapos saan? Good. Very good. Pang lalaki din mo. Good smell. Ano sila yung ang tawag dito? Ang dami mong nabili, oh. Hindi naman sa iyo yun, eh. Iba lalagay mo sa package siya. Mabenta si nanay, oh. Maselling si nanay, oh. Maselling technique. Mas magandang bilan niya mga ganyan. Masell stock.
Meron pa siya action eh. Kalalaki po. Nandito. Just me, okay? Nana is very 50. good. 50. Oy, that's mine. It's all every. 你要的话还有。 Ang dami tuloy oh. Swerte namin oh guys. So, ang daming bumibili, ang daming umahabol. Oh, ayan na oh. Nanay, bili-bili po kayo kay nanay. Ubusin natin paninda ni nanay. 来，这把龙干 Para 给。 makatulong. 哎，背心的干给。哎，用唇膏 Ayan 的， oh. 你要照唇膏的。 Ayan, ang dami pong bumili. 是也要立即 Hindi 耶。 ko kasi alam Ay, kung alin sunod yung, ba? kung alin yung mabango dito. Yung 来对， story love 来 or 对， boss 洋装能 talaga 量 na，打给 pala. 干。 Oh, yung boss. Yung boss. 干给啊。 Ang mabango. 啊，小鱼姐，你要到手，你们离谁？这样子的。 Ilagay mo na sa plastic yung sa iyo nakuha. Hindi naman sa iyo, eh, kaya sa kanila, maipapadala mo naman yan sa box. Saan sila makakuha ng 15 pabango? Yes, more. Hindi ko siya maamoy. Ay, Hindi ko siya, ayoko siya. O, di mo yan. Titanic. Eh? Titanic. Titani. 50. 50. 50. Titanic. Uy, ang ganda ng ano oh, sexy. 喷香水，喷香水。啊？啊，不是。 Which one? 啊，不是。 Ilan pa kukunin mo, mahal? 啊，毕业sabon。哎，妻子来了哈。170, 50. Matalino si nanay. 200, 300, sampay. Matalino si nanay. 300, 400, 500, 600. 600. OK。哎，你看，1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, 600. OK. I will. You give me a free. I free. Okay. No, This one free. No. Ah, this one. This one free. What's the mo? Clean. Dirty. Clean dirty. 这个。 This one is only 50. It's free. Please. No, not free. Not free. Yes. 啊，这个60。 No, 没有 Yeah, 啊。 this one 60. Miss Coco 啊。 Oo nga, Same. iya nga. Same. Ayain na. Ito naman, tutulong 60. mo na yung kay nanay. 50. Ayain na. 50. This one not free. Okay. I have free. She have free. I need a free 香香的。哦，去那里。哎，对，可以的。OK 啦。 This one is okay. 可以的哈。 Sabi ko si This one for you. No, Free. I don't Free want that. Queen even crown. Queen. This one. It's a free. 600. Your chair. Like 600. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 600. ayan. Thank you, nanay. Thank you for me. Thank you so much, mother. Ang galing magbenta ni mother na ano kami, ang tawag doon? Na scam. Ang daming pabango. A lot of. Thank you, nanay. Okay. Bye-bye. Baby. Bye-bye.